आम लोक कहले केवल अनंत बलिया परिवार लोक नुहति प्राय अधिकांश जगार आम देखू केवल अଯଥା समय से माने नष्ट करुचंती अଯଥା संदेह करुचंती तंत्र मंत्र जंत्र गुणी गारेड़ी भूत प्रेत यही मानू विश्वास करुचंती। तीन चार दिन पूर्वे जड़े डॉक्टर शतपथी कटक से अच्छा डॉक्टर शतपथी स्त्री सहधर्मिणी से फोन कले किशोर शतपथी से वर्तमान नहांती चली जाइए वर्ष है गुड़िए गुड़िए कहले अल्प किसी गोटे बोहू करेंगे गोटे बोली पुओ गोटे पुओ कि गोटे पुओ बह बोहू पे गोटे हार करेंगे कि मुदीटे करेंगे यही भाव में किसी सुना जिनिस से रखिले सी देखिले सी सुना जिनिस आउ ना घर को विशेष कई जाती मात्र 2-3 लोक जावासवा करती तेणु भितर से जहाँ को भी कहे से शत्रु हम से ये गुणी गारेड़ी भत्ता बुला कुला बुला यही सब जो आम गाँ गहली अच्छी से भली व्यक्ति को से बोधे विश्वास करते नहीं। डॉक्टर शतपथी से कथा थिला से प्रचंड जगन्नाथ भक्त थिले गोमाडेरा बेलपहाड़ गोमाडेरा रे तांकरी नेतृत्व रे बलिया माध्यम रे गोमाडेरा आदिवासी मानकर सहयोग रे गोटे विराट मंदिर होईची ये जो जगन्नाथ पूजा पाउचंती नामकरण आर्तत्राण बोली दिखाई तेणु से आर्तत्राण को भल पाती आ बलिया को तो मूल भल पाती गुरु रूप से सब कथा भल पाती मान अभिमान दुख सुख सबू किछि से कहले बाबा एमती घटनाटी घटी मु कहा को संदेह करी कहा को पचारि मु देखिली जहाँ को पचारे भी जहाँ नाटा कहले भी सी निश्चय ये व्यक्तिर शत्रु हम निश्चय शत्रु हम तेणु शत्रु हवाटा बहुत सहज कि मित्र हवाटा बहुत कष्ट से जिनिस मिलू बा न मिलू आमे टिके प्रार्थना करिबा मु देखिबी को लोक केमती कौन करचंदी मु तुमको किछि समय किछि दिन पर तुमको जणेबी से तांकर मन भीतर शिशु आनंद को प्रार्थना करुचंती बलिया को मने मने जणाउचंती तापर खबर काली आसी पुणी पहुँचला खबरटी थिला तांकर पुअर विवाहर विषय जदिव थिला किंतु से गोटे कथा कहले जे गोटे कामना मोर पूर्ण होइछि को कामनाटी ना से सुना जिनिस गुड़िक जी नहीं थिले से आनिकरी जो जगार थिला से जगार थुई दे जाइछंती बोलताल तो ये बहुत भल कथा आपको अनेक लोग विश्वास भी करेंगे चोर जी चोर से केवल चोरी करी जिनिस फेरवा ये उदाहरण समाज में बहुत कम हो जा हो
ଜିନିଷଟି ମିଳିଲା, ବିବାହର କଥା ପରେ ଯାହା ଯେମିତି ହେବ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ନେଇ ସେ ଯଦି କୌଣସି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ସିଏ ଜାଣନ୍ତୁ କି ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଆନୁମାନିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ କାହା ନାଁ କହିଥାନ୍ତେ କି ଗୋଟେ ରୂପର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତେ, ତାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆମେ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅନେକ କଥା ସନ୍ଧାନ କରିପାରିବା। ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ଯଦି ଅଛୁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। ଏବଂ ନିକଟରେ ଯଦି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଇପାରିବା। ଅଯଥାରେ ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ ହେବା, ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ହେବା, ଏଇସବୁ ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ସମଶତ୍ରୌଚ ମିତ୍ରେଚ ତଥା ମାନପମାନ। ଶତ୍ରୁକୁ ଯଦି ନିଜର କରିପାରିବ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଏକବାର ସତ କଥା। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, କାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଗୁଡ଼ିଏ ତନ୍ତ୍ର କି କରିଦେଲା, କିଏ କାହା ଗୁଣି ଗାଡ଼ି କରିଦେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ କହିଲେ ବି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ତଥାପି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେଇମାନଙ୍କୁ କରିବେ। ମୁଁ 2ଟି ମନ୍ତ୍ର କହିଥିଲି, କାଲି 2ଟି ମନ୍ତ୍ର କହିଥିଲି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି। ସେ 2ଟି ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟଂ ଶୂନ୍ୟଂ ମହାଶୂନ୍ୟଂ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ନିରାମୟ, ନିରାମୟ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ। ଏଇ କଥା ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ସତ୍ୟଟା ପୂରି ରହିଛି। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାରಂ ବ୍ୟାପ୍ତଂ ଯେନ ଚରାଚରಂ ତତ୍ପଦଂ ଦର୍ଶିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଇଏ ମନ୍ତ୍ରଟି କେବଳ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୁରୁ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ନୁହେଁ, ଜଗତର ଗୁରୁ ଯିଏ ଜଗତରେ ବ୍ୟାପିକିରି ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପକ, ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଇଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରି ବା ସ୍ମରଣ କରି ସବୁଦିନ ହେଉ ବା କିଛି ଦିନ ହେଉ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଆଜି କହୁଛି, ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗତଗୁରୁ ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ମୋର ନାଥ ହିଁ ଜଗତର ନାଥ, ମୋର ଗୁରୁ ହିଁ ଜଗତର ଗୁରୁ, ମୋର ଆତ୍ମା ହିଁ ଜଗତର ଆତ୍ମା। ଇଏ କଥା ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଜଗତଟା ରହିଲା। ତେଣୁ ତନ୍ତ୍ର କ'ଣ କାମ କରିବ? ଆମର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ନମସ୍କାର କରିବେ। ବାୟୁର୍ଜମଗ୍ନି ବରୁଣ ଶଶାଙ୍କ
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। हे प्रभु आपण होउछनि वायु अग्नि समुद्र तो जी गोटे गुणी बाला गुणिया कर कौन गोटे गुणी कर तो ये ठाकुर मान ना नहीं कर आम ता पूर्व ये मंत्र पढ़ले कौन असुविधा हो कहीं मरीचिका पथरे आपण माने जाऊँच अଯଥାରେ समय नष्ट करुँच सेतिकी समय जदि इष्टार्चन करेंगे शास्त्रार्चन करेंगे कर्मठ हेबे कर्म भीरु नुहे कर्म करेंगे ताहले बहुत जिनस अपना जीवन में हासिल करें। वर्तमान वर्षा दिन जाइए खरा दिन आसूची खरा पूर्व वर्ष बहुत खरा होता ए वर्ष भी हवापाई तार सूचना आमर टीवी बा रेडियो ये सब दौरान से तेज कौन हम कौन नहीं से तो अलग कथा ये केवल मन रखु जो देश रे गोटे हिसाब कराई जो देश बा जो राज्य रे वृक्ष जिते अधिक सेठी लोक कमल घोड़े ही खरा दिन भी रोचंत तार हिसाब तो मो पाखे अच्छी अनंत प्रभा पत्रिका जदि पढ़ुवे अनंत प्रभा पत्रिकार बलाटे पृष्ठार प्रथम से चित्रटी दिखाई से लिखाई सबुठारु कम गछ अच्छी ओडिशा रे रास्ता नाम रे गछ कटा होउची गछ लागो नाही अल्प टंकार गछ बिक्री होउची गछर मूल्य कौन से माने जानती नहीं जंगल रे लिया लगुची ताकू मध्य आमे निभेवा पय आम पाखरे सामर्थ्य भी नहीं तेणु खरा दिन हेले भी टिके कष्ट हब मु वर्षा दिन रु कहीका चली एबे भी कहूची गछ लगांतु अଯଥାରେ मु एमिटी मंदिर करी सेमिटी ठाकुर आनिबी एमिटी ब्राह्मण मानक आनी यज्ञ करी एते लोक को खाइबा को देवी ये सब कथा हो किंतु वर्तमान समाज केमिति रहिबो सेठी पाई गछर आवश्यक रही 5टी गछ लगांतु खाली लगेल हेनी 5टी गछ लगेबे आ बंचेबे आउ जाग यज्ञ कीर्तन हरिनाम ये सब तो चली सब चलो सीटा किसी असुविधा नहीं किंतु समाज बंचिले तो आम ये सब कथा कि करवा तेणु बलिया आपण मानक एतिकी निवेदन करी आजिर कथा को से महान गुरुदेवंकर इष्टदेव अनंत पाद तले समर्पित करुच्ची एवं आपण मानक पुणी थे निवेदन करुच्ची गुणी गारेडी ठारू दूरे जातु एवं वृक्ष लगातु शांति बंचु कि प्रकृत पूजा आ रांधिदेली खाइले खा न खाइले नहीं सेगुड़ा कौन पूजा तेणु पूजा कहले पूज्य पूजा पूज्य पूजा कौन पूज्य पूजा कहले कौन आजिकल जमी मानपत्र दिया होची गोटे फूलमाल दिया होची गोटे उत्तरी बा गोटे कौन गोटे वस्त्र रोचनी ये कौन गोटे पूज्य पूजा ये सब पूज्य पूजा नुहे से व्यक्तिर आदर्श को जदि आम पालन करि पारिले बा से बापा माँ हुंतु भाई बंधु कुटुंब जी हुंतु सांगसाथी हुंतु जी भी हुंतु से मानू जदि आम यथा समय यथा योग्य वस्त्रटीए
ସେଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମୋତ୍ସବରେ ଦିଆ ହେଉଥିଲା ବସ୍ତ୍ର। କିଏ ବାହାଘର ହେଉଥିଲା କାହାର ବ୍ୟବହାର ପଠା ହେଉଥିଲା, କାହା ବାପ ଘରୁ ଭାର ଆଉଥିଲା ତାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକା ହେଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହେଉଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା। ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ଆମ ପରିବାରରେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାୟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ କହିଲେ, ଭାଗବତର ବାଣୀ, ସୁଲଭ ନାବ ରୂପ ଘାଟେ ବନ୍ଧନ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ। ଏଠି ଭାଗବତ ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ये जो सुलभ मनीष शरीरटी, ये मनीष शरीरटी सुलभ, ये दुर्लभ, दुर्लभ नर कलेवर। कि हेले कौन हम, ये तो गोटे घाटे बंधा रही, घाटा कौन माया। शुद्ध माया तो भल जिनटे, ମାନେ শুধু ଅନ୍ୱେଷରୀ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଇ ଗୋଟେ ମାୟାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଲେ, ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସି ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଲେ। ଆକୁ ଚିଦାନନ୍ଦ, ଆମର ଯିଏ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଚିଦାନନ୍ଦ, ସେ ଏଇ ଗପଟି କହିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସିକିରି ଡଙ୍ଗାଟି ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଲେ। ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି ଖାଇସାରିବା କି ନିଶା ହେଇଗଲା। ନିଶା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମନ ହେଲା ଆମେ ଯିବା କାଶୀ ବନାରସ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ୱାର୍କ ଇଏ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ତମେ କାତ ମାରିବ ମୁଁ ହାଇରା ମାରିବି, ଏମିତିକି ଯିବା ଆମେ ବନାରସ ଯିବା, ଯିବା ରାତିରେ ବି ଫେରି ଆସିବା ଆଉ। ତେଣୁ ସେ ବାହାରିଲେ, କାତ ମରା ହେଉଛି, ଆହୁଲା ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁଣ୍ଟରୁ ସେ ଦୌଡ଼ା ଫିଟା ହେଇନି। ଇଏ ଝାଳନା ଠିଏ ତା ଭିତରେ କଥା ହେଉଛି କେତେ ବାଟ ଆଉ ରହିଲା, ନାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୁଅ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ହେବ ଆଉ। ରାତି ପାଇଗଲା, ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲା, ଦେଖିଲାକୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି। ସେଥିପାଇଁ ବଳିଆ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଲେଖିଛି, ମାୟାର ଛତା ତଳେ ନିର୍ମାୟା ନେତ୍ରେ ନିର୍ମାୟାର ଏ ମଣିଷ, ଏ ମଣିଷ, ଏ ମଣିଷ, ଏ ମଣିଷ ଯାଇପାରେ ନା, ତାକୁ ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ତେଣୁ ଆମ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସେଇଆ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କଥାଟିଏ କହିବି, ବଣମଲ୍ଲୀର କଥାଟିଏ କହିବି। ଆମର ଏଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ସାରଣା। ସେ ସାରଣାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଧିବାମନଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି। ବଳିଆ ସେଠିକି ଯାଇଛି, ପୂଜା ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଛି, ସବୁ ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ, ସେଇ ସାରଣାର
ଦଧିବାମନ ଏତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ବି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମା ଶାରଦାଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ, ଗୋରେଖନାଥଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କେତେ କଥା ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କହିବି ମୋ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ମାନେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଗୋଟିଏ ପରାହାଟରେ ଭଗବତୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଜୀବନ୍ତ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇପାରେ ନା। ସେମିତି